तो पिलाने देखो आज ओडिया व्याकरण क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करिया साहित्य। तो प्रथम प्रश्न पद्य बा कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को कौन कहुए? पद्य बा काव्य रचना एक निर्दिष्ट नियम शैली को कौन कहुए? छांद, जतिपात, छंद, अलंकार। तो उत्तर आमर हम छंद। परवर्ती प्रश्न गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को कौन कहुए? जतिपात, अलंकार, छंद, छांद। उत्तर छांद। ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न मित्राक्षर छंद केते भाग विभक्त? 4, 3, 2, 5। उत्तर 3 भाग। परवर्ती प्रश्न पद्यर प्रत्येक पंक्ति को कौन कहते? पाद, वृत्त, जतिपात, छंद। तो उत्तर पाद। ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। यह केउं छंदरे रचित? भागवती, भागवतवाणी, नटवाणी, दांडीवृत्त, चोखी। तो उत्तर दांडीवृत्त। ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न दुई पादरे एक पद एवं प्रतिपादर अक्षर संख्या 9 हेले ताको केउं छंद कहुए? दुई पादरे एक पद एवं प्रतिपादर अक्षर संख्या केते? 9। 9 हेले कौन? ऑप्शन नटवाणी, गुज्जरी, मंगलाश्री, शंकराभरण। उत्तर गुज्जरी। ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न दुईटी पादरे एक पद एवं प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 हेले केउं छंद हुए? दुईटी पादरे एक पद एवं प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 केउं छंद? दांडीवृत्त, दांडीवृत्त, नवाक्षरी वृत्त, चोखी, विभास केदार। उत्तर विभास केदार। ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न चोखी छंदरे केतोटी पादरे गोटे पद होता है? 4, 2, 3, 5। उत्तर 4। ऑप्शन ए। दुईटी पादरे गोटे पद एवं प्रतिपादर अक्षर संख्या 20 हेले केउं छंद हुए? शंकराभरण, भागवतवाणी, मंगलाश्री, चोखी। उत्तर आमर मंगलाश्री। ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न कला करबल कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडा देख संगाता। यह केउं छंदरे रचित? शंकराभरण, रामकरी, चोखी, दांडीवृत्त। उत्तर रामकरी। परवर्ती प्रश्न साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक ताको कौन कहुए? साहित्य को सरस सुंदर एवं रमणीय करने
କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦ, ଛାନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ଜ୍ୟୋତିପାତ। ତ କ'ଣ ଆମର ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? 3, 5, 4, 2। ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ। ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର, ଛାନ୍ଦ। ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ? ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ରୂପକ, ଶ୍ଲେଷ। ଉତ୍ତର ଆମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଶ୍ଲେଷ, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅନୁପ୍ରାସ। ଉତ୍ତର ଅନୁପ୍ରାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ବ୍ୟତିରେକ, ରୂପକ। ଉତ୍ତର ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ରୂପକ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କ'ଣ? ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଶ୍ଲେଷ। ଅପସନ୍ ସି। ଆମର ରହିଲା 48। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଉପମା, ଅନୁପ୍ରାସ, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଉପମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଶ୍ଲେଷ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ଉପମା। ତ ଆମର ହେବ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଶ୍ଲେଷ, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅନୁପ୍ରାସ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ରୂପକ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ 20ଟି ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।